Start. Nagasat amalem kada tayo amin kakabsat. Di daytoy akanito, I would like to share a recorded video sermon may papan kakabsat. It is 7 last words ni Apo Jesus. So masapay ta makatulong kada tayo daytoy ang makaawat kadagiti kinapudno iti biyag ni Apo Jesus kadagiti paspasamak iti biyag na. Agkararag tayo kakabsat as we start. Amami anasantuan ti daytoy Apo kanito. Iyabkas mi Apo ken ka tinindakla na panagdayaw ken panagyaman. Taapo ti daytoy nga aldaw. Lagipen mi o Dios itinindaklan. Apasamak iti biyag ni Apo mi Jesus. Nga imaya ng subot kadagitoy abibiyag mi. Nga iti daytoy Apo nga aldaw. May palagip kada kami ti panagsagaba na ti panakatay na. Tapno iti kasta Apo babaen ken kuana. Maddaan kami iti biyag. Masubot kami kadagiti basbasol mi. Ket Apo maddaan kami iti inanamay iti panakaisalakan. Ngarod Apo ti daytoy akanito. Dawaten mi iti panangipaay mo ita tinailangitan na panakaawat kada kami. Tapnon dagitoy Apo asasaum. May mula da kaditi puso ken iti panunot mi ket dagitoy Apo ti mangted kuma. Iti mensahe iti biyag mi nang nangruna Apo. Iti panagbiag mi anasantuan ken makaiayo ken ka. Ket Apo maddaan kami iti inanama kuma iti panakaisalakan. O Dios amami anasantuan. Sika nga ti pangitag-ayan mi kadaytoy Apo ita nga aramin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, saritaan tayo tatta kakabsat iti may papan kadagiti last words or the famous last words of Jesus. Ngem sakbay na adadtoy kakabsat iti maysa a mapa. Kay daytoy a mapa iti syudad ti Jerusalem kakabsat mangipakita iti kunkuna tayo paspasamak iti biyag ni Apo Jesus sakbay iti ipapatay na. So makita tayo ditoy dagitoy nga kulay aduwa. Dagitoy ket activities iti Sunday ani Apo Jesus umuna ti Domingo, aldaw ti Domingo ket naaramid di kon natay nga triumphal entry. Then after that rimuar napanmutlaeng iti Bethany for him to pray. Okay, tapnon iti kasta ket agkararag isuna. Now, also iti Monday simrek isuna iti templo ket nakita na dagiti aramid saan na makaayayong aramiden inside the temple. So naaramid di kun natay nga cleansing of the temple. Talaga nga pinagitumbana dagiti nga lamlamisaan. Dagito nga agtagtagilako dagito nga suksukat iti pirak kakabsat. Now, iti Martes medyo nadagdagan niya dagiti activities ni Apo Jesus. Naaramid di kun natayo ang panakipag discussion na kadagiti authorities in the temple. Then after that napandamot lang iti Mount of Olives. So this is the Mount of Olives. Tapnon iti kasta ket maaramid met dagiti teachings, final nga teachings ni Apo Jesus kadagiti disciple na. Now iti Miyerkules awan iti activity napasama kunay iso nga iti Huwebes kakabsat adtoy nusurutan tayo dagiti paspasamak iti Huwebes naaramid dagiti Passover meal. Okay, nag-last supper da amakon ko na. And then after that napani di Gethsemane to pray. Okay? So going to Gethsemane and pray, and then after that he was arrested. Okay? Dito yun, DJ kun tayo nga nagbaligyan, DJ plenano ni Judas, apang Judas ken kuana. Okay, so he was arrested. Kaya titiday ta arabii, nayapan isuna, gaputa dagitay papadi, iti nangiplano kakabsat, iti panakatiliw na nayapan isuna kadagitay papadi, aging gana daytan iti parbangon. So data DJ sermon and Sunday school tayo iti Sunday kakabsat. Ket iti pumarbangonan inya pandan iti Sanhedrin. Tapno iti kasta aket litisen da no talaga nga nagbasol ngem talaga nga awan apulos iti isungbat na
pakay daruman na kuma. No dila ang DJ blasphemy nga makikita dagitoy nga papadi headed by Caiaphas. Now, iti daytan akanito inya pandangarod ni Apo Jesus ken ni Pontius Pilate. And to Pontius Pilate on that Friday, gaputawan ti makita ko na niya nga basol daytoy a tao inya pandangarod kini Herod Antipas. But Herod Antipas himself also awan iti makita na nga talaga nga basol a pakaydaruman ni Apo Jesus iso nga isubliyo kini Pilato. So, final touch ano ko natay ditoy ni Pontius Pilate. And with that, nagbuggo iso na gapu kaday nga people power. Nagpukaw dagiti tattao pakawalan si Barabas ipako sa krus si Kristo. At yan nga po ang naganap on that Friday, ket naiyapan isuna kadaytoy ayan iti crucifixion site. Okay, on this part, iti Golgotha. Now, kakabsat, speaking about last words. Yan. Anya ti malagipyo kadagitay adda iti minataynan nga anya dadagitay important words amalagip tayo nga ibagbagada kakabsat. You know, ti maysa nga ang kukursinada nga statement day di amang mi alakay ta maysanak kadagiti talaga nga mangrevive ta idinagsakit isuna basta ti bagbagana akan kanayon di dak iyap apan di jay hospital na talagang pinanindigan din ano ng mga anak na talagang hindi na siya dadalhin gana nga natuluyan at talaga. Okay? Ngem kung tayo, di ba kasla wag mo na akong dalhin sa hospital, mahal mo sa buhay yon, di ba? Parang ambigat, na pwede pa sana siyang mabuhay if God's will. Kaya lang, yun na nga parang ipagkait mo yung pagkakataon na ganon. So parang iniisip mo siguro buhay pa siya hanggang ngayon kung dinala namin siya sa hospital. Di ba? Parang nababagabag ka, nakukonsensya ka. Pero dahil na pagkaisahan, parang ganyan. Di ba? Yung mga last words kasi, matindi rin yan eh. Huwag mo akong dadalhin sa hospital. Ay, yun lang. Kakaiba talaga. Ano? But what are those famous words, memorable words na sinasabi ng ating mga mahal sa buhay na yumao na? Here is the words of Jesus na talagang matatawag na mga famous words of Jesus. Okay? So, balik tayo sa slides natin. The 7 last words of Jesus, or Jesus' 7 last words. The last words of a dying man is very important to consider. Kasi nga, dying man, pero very special sa ating Panginoong Jesus. 2,000 years ago, or more than, talagang hanggang ngayon ay inaalala pa rin natin yung mga 7 praises na yan na mga salita ng ating Panginoong Jesus. So tingnan natin, itong mga famous last words of Jesus. Okay. In verse 34 ng Luke 23, but our text here is in Luke 23:33 to 38. Pero 34 lamang po yung pinagkasulatan nito na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang una na famous word. Ano sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. You know, ang ating Panginoong Jesus ay matatawag na a man of forgiveness. Apay, you know, insursuro nanda ito, Luke chapter 6:27 to 29. Ito na po yung kanyang teaching. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Whoever hits you on the cheek, offer him the other also. Wow. And whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. So, a man of forgiveness. In his statement nga, Father, forgive them, andun pa rin. He lived in forgiveness and he died in forgiveness. So napakaganda na makapture din sana natin ang attitude na ito na meron kay Jesus Christ. Ang marunong magpatawad. Amen po ba? Kakabsat. Kanayon ko ni bagbagada ito'y because this is the statement of Jesus.
Okay? Ang magpatawad. Nung nabuhay siya, forgive, sabi niya. At nung mamatay na siya, forgive pa rin ang kanyang statement. Okay? Now, the second famous word of Jesus, famous last word of Jesus, Luke in chapter 23 in verse 43. But our passages here is in Luke 23:39 to 43. So if you have your Bible with you, napintas nga basa-basaan yung today to'y kakabsat with regards to what happened to Jesus Christ on that cross nga nakalansan isuna. Now, so maawagan nga rod ni Apo Jesus ditoy, if the first one is man of forgiveness, isuna met itakot a man of mission. Yan. Apay. Kasi di statement na, kita nyo dito. Jesus answered him, truly, I tell you, today, you will be with me in paradise. So makita tayo dito, yan niya, kakabsat, DJ, kadwa na nga nailansa iti cross. Actually, din nabati da pa, di ba? Apo, laglagi pa nakadi. Into no, dakan ijay pagaryam. Because this prisoner could be nangag na nga ni Apo Jesus ket isuna ti Mesiya. Ngem de may sa ko na inadayta nga sarsarita nupod no nga Dios isuna. Bumaba isuna sana tay baba. If he is a powerful God. Jesus can do that. Right? Maaramid ni Apo Jesus dayjay. Ngem saan nga inaramid ni Apo Jesus to fulfill his mission. Yan. So, a man of mission. Okay, to seek and to save sinners. Iso nga uray di kadwa na nga nailansa ket talaga ang inikan na itigundaway ang maisalakan kakabsat. So even when it would have been very easy to focus on his own pain and the heartache, Jesus remembered what he taught. Nakita nyo dayta? Yan, na talagang sagsagaba isunan, kakaasi isunan. Ngam still, uray di jay cross. Inaramid na pa'y di jay mission na. Iso nga kakabsat, kastalaunay, ti ayat ken kinaimbag ni Apo Jesus kadatayo. A man of mission. Now, meron po tayong Great Commission. Di ba? So to go also and share the gospel. Okay, tapno iti kastaket adadupay iti maisalakan. Okay, listo tayo kakabsat. Third famous word of Jesus. He said to her, sino nga taday iti nga her? Woman, here is your son. Okay, very clear. No? Woman, babae, Maria, ninanang na, adtoy ti anak mo. And to the disciple, kunana, here is your mother. Sino dayto nga disciple? Of course, it was written in the book of John, ni John the Apostle dayto. Gaputa di Domingo, nakita tayo that John is what we call the love apostle. Diba? Gapo iti love na. Ididamo nga kunak saan unay nga kastoy iti ayat ni John kadagiti tattao, but now tani Apo Jesus ket nasursurwan na isuna adtoy na addaken kuana di kun kunata yung love anapudno. And so gaputa ni Apo Jesus being the firstborn of Mary, awanan isuna, so intalek na daytoy ananang na ken ni John the Apostle. Okay, now maawagan nga rod isuna nga man of compassion. Okay. Adaasi na. Manangaasi isuna. Okay. Kakaasyan na daytoy annanang na. Kakaasyan na dagitoy nga adalan na. Okay. So, aywanan yu iti maysa ken maysa. He always thinking about the others. He's not only thinking about himself. Tano dayjay naramid na kumakakabsat ay ket saan nang intuloy pay dayjay mission na. But iniisip niya ang sangkatauhan kaya nagsagaba isu na iti kastaunay ngem ita daytoy ang mapanawan na ananang na kinunana diyan saan mo abaybayan ni nanang ko. Okay. Fourth famous word of Jesus. Jesus cried out in a loud voice. Kunana iti Matthew 27 Verse 49, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Maysa asangit, amakarik na launay iti sakit ken ut-ut.
You know, di may bilag ka, itatanga ka nito, kakabsat, iti kainaran, iti kainitan, jak mo, no kayam iti 2 oras. Ngem aging gana ang nagmatuon, adtuyen, no? Agpukawan isuna. With those mga sugat, iti bagina, nga malenglengutan na, nga mabilbilag, oh, sino kaya iti makaiturod? Iso nga kunanan, ama-ama, apay, abinaybay anak. Kanya nga tatirik namot iti God the Father with this. Kaya makita po natin rito, he was a man of communion. Hindi po niya nakakalimutan pa rin. Ano? Kasalamat lang kada tayo, no? Yung tinatawag nating closeness, family ties, ano? ng members ng family sa bawat isa. Kasjay mutla ang isuna ititatang na. Reason nga kanayon nga mapanagkarkararag isuna. A man of communion. Okay? Dahito iti may sa kadagiti kayatan tayo nga parte nga inaramid ni Apo Jesus. Tatalaga nga he is so submissive, no? Iti amana. So the greatest pain of Christ on the cross was not physical but spiritual. Makita tayo kaya na nga ibturan kakabsat dagijay nga ut-ut ken nya determino tayo kumadito yon apges amarikrik na kadagijay nga parte iti bagina anasapsaplitan. Okay? Ngem iti espiritu na, kastaunay iti panagleddaang na, apay, gapu kadagijay at tao, nga mangin insulto, manglalais lataken kuana. For they do not know what they are doing. Okay? So that was the greatest pain of Christ on the cross. Now, famous word number 5. Jesus said, so ito yan, yukon ko na ako, na niya, I am thirsty. Siyempre talaga, nya John 19:28 mawawan ata na drainan iti solido nga uno iti kun kunata yung iti solido nga bagina napuspusen ti water part iti bagina. Dagijay nga lenget kada luwa kakabsat ti dara na agay ayos kunatayo. Talaga nga mawaw isunan iti kastaunay. So nga, I am thirsty. So, a man of humanity, hindi po may kakaila. Nagkatawang lupa ang ating Panginoong Jesus para sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, sa kanyang dugo, ay magkakaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay? Now, he was a man with real needs and real pain. So that was a famous word. Ulitak, a man of humanity. Now next, famous word number 6. Jesus said, it is finished. Nalpasan. Anya tinalpasan? Ti panakaisalakan tayo. John 19:30. Talagang impukaw ng daytoyan nalpaskon iti mission ko, Ama. You know, kaano nga ibagam analpas mon iti trabaho? Diba? Kasano karagsak nga ta? Kasano nga ta iti rikna? Iti tao nga makaturpusan. You know, kasla dagiti marikna dagitay estudyante piman. Ta saan mi nga na-enjoy gapo iti hit index, dagiti time kumamot, precious time kadagiti class advisory nga nalpaskon ti mission ko kada kayo, sir, nalpas min iti klase mi, di jaya nagsasaruno ti messages da. And talaga nga nakakalungkot man, pero kailangan nating humakbang. Di ba? So, Jesus is telling the word, it is finished, ta amunan, amapanon isuna iti ama. Ket naglabet maybe tirik na. There is joy, for he finished his mission for 3 years. Take note with that, 3 years. Ngayon naramid na dito nga mission na. Ket agawidan iso na kadayjay pagarian trono ang dati nga ayan na. So maka face to face nan iti ama ngem dayjay laeng adalaeng iti kunkunatayo nga jukunak naglabet iti riknana kalungkutan sa kanya dahil sa mga alagad na kanyang maiiwan. So it is finished. So a man of destiny. Okay?
Kasi hindi dito sa lupa yung kanyang destiny. Kaya nga pati yung kanyang katawang lupa ay hindi natagpuan. Because it was transformed at the destiny. Okay? Dagitoy nga bibiyag tayo ipakita na matdayta. So one can only say this finish if he knows where he is going. Sila ko man na dati inobram, malmalpas mon, nakita mo di tsura na, di forma na, nalpase. Praise the Lord. Okay? So, nagpipintasan kakabsatan niya nga makita dagitoy nga inararamid ni Apo Jesus that even to the very last word na ibaga na dagitoy amang ipakita kadagijay amarikrik nana in his life. A satisfied mission, a fulfilled mission nga inararamid na. So, mission accomplished. Di ba? So, nalpas ko naman, iti mission ko, dito rabaw iti taga. Now, the last and famous word na kuna ni Apo Jesus iti Luke 23:46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Kaputi ragsaknan nga mission accomplished. Kunanan iti Ama, i-commit kon ken ka. Iti spirito. Kaya nasawon tibiyag na. And with that, andun na yung tinatawag nating a man of submission. A man of submission wherein inaramid na iti amin na tapnon ti kastaket matungpal na dagitoy nga ipaaramid iti amana ken kuana. So, this is also a reflection of total trust to his Father. Nagtalek iso na iti amana. And a demonstration of a faith. Imagine mo, no? You have the highest position in heaven. Pababaan na ka ti amam. Wow! Ngayon ko naknarodan ni dinalpas na dahito yung mission. A joyful heart. Nga nagkuna mission accomplished, Father. Isong itakta kakabsat, as we submit, also, makita tayo dito, Jesus was committed to remaining in submission to the Father. May sa gundaway tayo kakabsat, nga ag-reflect kadagitoy nga nararamid ni Apo Jesus. Tapadasan tayo mamet iti amin na kabailan tayo. So this is now a challenge to everyone. If Jesus as a man of forgiveness, mission, compassion, communion, humanity, destiny, and submission, kakabsat, kitaan tayo man met. As we remember Jesus' death on the cross, maaramid ko nga tamet iti mamakawan. Amok nga tan iti mission ko. Naasinak kadi. Do I have the right communion? Okay? Humanity, well, maawatan tayo nga tao tayo. Ngem, our destiny, pagaryan iti Apo like Jesus. So may we submit, therefore, ourselves unto Him. So, dito ko matagbalin nga goal tayo. My goal every day. Ituloy man kakabsat. My goal every day. Ulitin po natin. My goal every day is to be more like Jesus. So, ang focus tayo nga rod, kakabsat, kan Apo Jesus in our celebration. Agan anad tayo met, kakabsat. As I'm watching yung mga nasa Facebook ngayon, kaawa-awang mga kaluluwa. Nakilala kaya nila si Jesus Christ bago sila namatay? Yun po yung isang napakahalagang tanong ngayon na bago kukunin ng Panginoon. Ano yung mga naging focus ko sa buhay na ito? Jesus was so focused in His mission na tapos niyang napakatagumpay. Sana tayo man ay gawin rin natin ang bagay na ito. Thank you so much and God bless everyone. Kararag tayo. Amami, Anasantuan, thank you, Apo, kadagitoy asasaom. Thank you, Apo, especially itibiyag niya po mi nga Jesus. Apo, saan kami makasugsubad? Iti kinaimbag ken kinamanagayat mo kada kami. Nang nangro na Apo, ti panagsagabam, Apo, Jesus. Thank you very much. And this afternoon, sapay ka di Apo.
Tamalagip da ka akan kanayon iti bibiyag mi tapno iti kasta Apo saan mi nga sayangan dagita nga panagsagabam iti cross no di ket Apo agbiag kami lang at tag kumang agtultuloy a nasantuan ken makaayayo ken ka. I-bless mo nga rod Apo ita dagitoy nga sasaom ngen kami Apo anang ngegan tapno naidalan kami kadagiti pagayatam. Ama nagayat, I'm praying now for these brethren. Itagtultuloy Apo nga blessing mo ti tumunggal maysa kadakwada. Thank you so much, Father God, and this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.